ko na sa kanang... Kung chato na anyway. Kung kagay ka nag-iay. Eh, taga na ginayayaw. 65! Ako na si Minine. Minine ha. Paminaw o pataling huging tarong. Oo. Mining. Tanawa ang nahubog dayo wayaw yamiri. Oo. Romansahe nun og maayo. Dipindir na. Og ang sawag hubak, tanawa lang. Tanan, ana, nini, Diyos og ang yawa. Rayo, mahubak og malaria. Mamayo na. 65. Kata, 69 na. Pag, yan, ituwa na nimo, 69 na siya. Ano na, abiso na ni Doktora Quick alias Wakwak. Thank you, bye-bye. Have a good day. Sa may gisumsuma ni mo? Di ko pala po, bye. Sa gisumsuma ni mo? Tigtagay ko ni, buang nga ni, kinabuhian ni. Ibes? Di na ibis, oy. Buti. That's called baby fish. Diba mo sa ng baby fish? Mo na siya tawa. Uy. Hey, cameraman. Just Cool me. hey, my friend, you know about the pista? I wanna teach you some basic mobs, ha? Demo. This kind of fish, according to Bisaya, man, this is called ibis. Oh, for the English. In the English person or the English, this is called a baby fish. You ate? The elderly of baby shark. Yeah, You know about the baby shark? Baby shark, ha? Baby shark, tutururut, baby shark, tutururut, baby shark. Mami. Manaoy! Kita ko yara.